एति दुख लगुच भाई मैंने देख छोट छुआ भी भिड़ी देखिए एकर मैंने पक्ष देखिए हारामी अच्छे मैंने प्रबल माड़ दरकार तो देखिए समाज मैंने छोट छुआ गोटे नहीं घर कौन घर कौन बारिपदा के कौन गला आम 35 जन टीम आसू के कौन गला आम 6 जन आईचु पुरुष केते जन लेडीज अच्छा प्लान बोलू हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मो प्रदीप आप स्वागत करते भिडियो जो भिडियोटा मैं दिन दीपर घरे पशिले चोर मैंने खतरा चोर एभली चोर मैंने फास्ट टाइम देखुए तो चलो ना मोटा दिए देखा मैंने कौ भाव में जो गाँ गाँव आस गाँ को गाँ को भी आसुए कौन भाव में मैंने पसंद नहीं कहबी कह देखी तो केते भिड़ तो चलो कथा चलो माँ माँ टे साइड दिलो माँ माँ तो घर बोल हाँ गाँव आसुना चोरी करने सहर को गले चोरी चारी कर पलैबू गाँव को आसुना चोरी करने दिन जार रोग सी तो जीव मेडिकल डॉक्टर कति जीव सी तो मेडिसिन आनी तुम की मेडिसिन दो डॉक्टर बांडू चले के बसला डुंगरा के बसला डुंगरा तो गाड़ी तू बस आधार कार्ड काई काढ आधार कार्ड भाई खैरा ब्लॉक डुंगुरा ग्राम पंचायत रघुनाथ गाँव में सब चोर धरा पड़ते तो देखिए जो गाँ गाँव सब बुलूँ ना किए दौड़ी पकई भाई मऊ बिकवा से ये बिकवा ये सब ये पसंद ना कहीं भाव में केते सब चोर आसुँच बाहर राज्य आसिक ओडिशा पशुंट पशि घर पशि आप देखते सेपटे गोटे चोर प्रबल माने चलती क्या जोर से बोल क्या तो यही केतटा घर चोरी कलनी सब यही सारा चोरी कर तो ना कौन कहना खतरा चोर पूरा माने दिन दीपर घरे पशि आउଛନ୍ତି आपण माने जानि परछै कि पूरा माने कोउ भली चोर ये सब आम घर हूँ रघुनाथपुर मो ना हूँ भर दत्त ये मनुआ आले कि जड़े केसीयर घर को 2 जन लोक पशिले आउ जड़े बाहर ठिया होता झील से समय स्कूल आसा समय देखिले जड़े लोक ठिया कौन है ना कि कहले
ତାପରେ ଘର ଭିତରୁ ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଭୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ମାଆକୁ ଡାକିଲା। ତା ମାଆକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୁଆ 2 ଜଣ ଯୋଉ ପଶିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ ସେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଗେଟ୍ ସାମନେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ତା ମା ପଚାରିଲା ତମେ ମୋ ଘର କାହିଁ ପଶିଲ? ସିଏ କହିଲା ଭାଇ ପାଣି ପିଇତେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତା ମା ଯେମିତି ଘର ଭିତରୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଗଡ଼ରାଜରୁ ଗହଣା ଏବଂ ଭ୍ୟାନିଟି 3ଟା ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି କାଢ଼ିକି ଆଣି ଖଟ ତଳକୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। କୋଉଠି ଚୋର ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଘର କହୁଛନ୍ତି ବାରିପଦା, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗଲା ଆମେ 35 ଜଣ ଟିମ୍ ଆସୁଛୁ, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଗଲା ଆମେ 6 ଜଣ ଆଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଏଠି ଥିଲେ 4 ଜଣ ନା 3 ଜଣ ଆଉ 3 ଜଣ ଆଗକୁ ଥିଲେ। ଲେଡିସ୍ କେତେ ଜଣ, ପୁରୁଷ କେତେ ଜଣ? ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୋରି ତ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣ ଧରିଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚୋର, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇକି କିଏ ଗାମିଛା ପକେଇ ଭାଇ କିଏ ମହୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇ ମହୁ ବିକୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଖତରା ଚୋର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚୋରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଭଳି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ବି ମାନେ ପଶେଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ହିଁ କହିବି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେମିତି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଇ, ଆଉ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏତିକି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି। ତ ଏଇଠି ରଖିବି। ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।